Hello mga higala, ang atong biyahe karong adlaw paingon Tagbilaran City. Atong bisitahan ang usa sa mga sikat nga Demsum diri sa Tagbilaran City, ang Gigi's Demsum Express. Kung ganahan mo og lami og authentic nga Demsum, then this is the place to be. Una sa tanan atong isgutan ang lokasyon. Ang Gigi's Demsum Express nahimutang sa ground floor red and white building, kilid sa Island City Mall in front of the O Terminal F. Bustillo Street, Tagbilaran City. Sayon ra kayo kini pangitaon kay duol ra sa mga publikong sakyanan ug accessible bisan asa kagikan. Pag-abot na to dito, makita dayon nato ang ilang cozy ug inviting ambience. Simple lang ang dekorasyon upon relaxing. Karon ang pinagalami nga bahin ng pagkaon. Ang Gigi's Demsum Express nag-offer og daghang klase sa dimsum. If you're craving authentic dimsum with a Filipino twist, this might be your next to-go spot. Siomay lamig kaayo og juicy, tama lang ang timpla, ham roll, shrimp dumplings, pansit gisado, lumpia Shanghai, mao dinhi ang mga pagkaon nga among gi-order. Ang customer service diri sa Gigi's Demsum Express maayo kaayo. Ang mga staff friendly ug attentive. Ug andam silang mutabang kung aduna kay pangutana o request. Sa presyo, ang Gigi's Demsum Express dili kayo mahal. Ang presyo sakto ra sa kalidad sa pagkaon. Overall, ang Gigi's Demsum Express o sa kalugar nga angayan ninyong bisitahon kung mahilig mo sa Demsum. Perfect kini para sa mga kaon-kaon o bonding moments with family and friends. Salamat kayo sa pagtanaw sa atong video. Ayaw kalimti ang pag-like, pag-share o pag-follow para updated mo sa sunod natong mga food adventure. Hangtod sa sunod mga higala, daghang salamat o bye!